ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so... Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Hunting Kalibar. U današnjem videu snimam optiku Pard 8. Na početak da kažem šta je Pard 8. Pard 8 je dnevno noćni ciljnik, to bi spadala u biti nulta generacija noćnih ciljnika, jer on radi na sistem osvjetljivača, znači bez IC osvjetljivača on ne vidi ništa. I da krenemo od same optike, od komponenti njeni. Znači, dugački pritisak na tipku pali se uređaj i gasi, laganim samo pritiskom se ulazi u standby ili izlazi iz standby moda. Zatim, na ovu tipku ovdje dugačkim pritiskom se ulazi u my menu ili u postavke uređaja, laganim se pali laserski daljinomjer, čumeni laserski daljinomjer, laser za nišanjenje i gasi normalno laganim. Zatim, dugački pritisak na IA tipku ulazi se u noćni mod i laganim još jednim pritiskom se pali IC osvjetljivač. Laganim pritiskom ovdje na ovu tipku se pali daljinomjer, a ako se duže pritisne onda se upali snimanje na samoj optici i ova tipka ovdje služi za zoomiranje. Ovdje se izoštrava slika, vamo se može znači mijenjati kako će raditi ovaj IC osvjetljivač, kada ga se izvuče on napravi znači snop, kad povuče nazad se znači kao i nešto slično sistem kao na bateriji. Ovdje se doštelava dioptrija za oko i ovdje gore se nalazi baterija. Sa druge strane se nalazi modul za laserski daljinomjer i ovdje imate znači 3 utora za memorijsku karticu, za punjenje i za prenos podataka, recimo ako hoćete sliku direktno prenositi. Imam ovak, znači složio sam se već jednu listu, svi plusevi i negativne stvari samog Parda 8 kroz moje 3 godine koliko ga ja koristim, pa da krenem ajmo prvo sa pozitivnim stvarima. Pozitivno to što se može mijenjati baterija u samom uređaju, nije fiksno unutra, tako recimo ako pokvari se baterija ne morate cijeli uređaj slati na servis, jednostavno samo izvadite, kupite drugu bateriju koja nije skupe, nekih možda 10 eura košta jedna baterija, da sam ne vadim iznutra, klasična baterija. Druga pozitivna stvar je kvaliteta slike. Pard 8 ima, ja bih rekao, jako dobru kvalitetu slike s obzirom na cijenu i vjerojatno i neki uređaji imaju i bolju, ali ono što sam se ja uvjerio, znači vidite i sami snimke po danu, po noći, vidjeli ste u mom videu gdje sam upucavao Pard, ako ste gledali. Kvaliteta slike po mom mišljenju i više nego dobra za lov i opcija samog snimanja videa je isto jako dobra, međutim ne vidite sve komponente, sve, znači nije isto kad on snima, ne vidite one sa strane za mjerenje nagiba i visine elevacije, to ne vidite i to je jako dobro što recimo optika ima, pogotovo ako pucate negdje na višlje terene ili ako negdje nizbrdo pucate dole, recimo ako ste u planinskom dijelu, to je recimo pozitivna stvar. Noćno isto snimke su jako, pa reću dobre, jako zadovoljavajuće, može se do 200-300 metara sa njim vidjeti, recimo vidite sami što sam ja snimao razne snimke kad sam hodao po poljima i to što se tiče kvalitete slike, ja sam zadovoljan. Za moje potrebe i više nego dobro. Onda dobra stvar je još što Pard 8, a vjerujem i neki drugi takvi slični uređaji, ima opciju, recimo kad upucavate pušku, imate A, B, C, D, ko što vidite sad, znači. I vi možete upucati na, recimo, ko što sam ja napravio, na 70, 100 i 200 metara u prošlom videu,
išao sam ABC, znači na svakoj toj je jedna udaljenost. Recimo A sam upucao 70, B 100 i C 200. Možete još recimo isto što je dobro još uz to možete recimo ako koristite više vrsta municije, ako imate recimo neku kvalitetniju municiju koja je skuplja i žao vam je recimo taj metak troši na čaglja ili na ne znam nešto i znači upucate na 2-3 vrste municije za bliže dalje i znači to je dobro što ima tak mogućnost da možete više, čak u biti u suštini može 5 različite vrste municije biti upucano na 100 metara. Tako da je ono, to mi je dobra stvar što Pard ima. Dobro je isto znači, što ima integriran IC osvjetljivač, znači ne morate vući dodatne nikakve IC osvjetljivače, znači sve u njemu i jako dobro osvijetli. Ja sam znao vid životinje i na 200-300 metara, iako treba malo prakse, treba se i naviknuti to koristiti, ali to je dobra stvar, znači što ima integrirani IC osvjetljivač. Druga stvar što je dobro, što recimo ima i laserski daljinomjer, bar ovaj moj model, i to i po noći sam primijetio da je to jako, jako potrebno. Pogotovo ako ste na otvorenim poljima, njivama recimo u rancama ili takvim sličnim dijelovima, da vidite, možete vidjeti recimo na 200 metara životinju, ali jako je teško ocijeniti udaljenost, bar meni je bilo teško i uvijek sam imao problema, po danu je to nešto malo drugačije, ali jako pozitivna stvar i dosta je precizan taj čumeni IC osvjetljivač, taj laserski daljinomjer, znači jako dobre podatke daje. Zatim opet bi sama način korištenja Parda je jako pojednostavljen, znači na svega 4 tipke i jedna za paljenje, što ga čini jako jednostavnim i svima lako za savladati te funkcije, nisu uopće komplicirane. Jednostavan je za korištenje, to je isto jedan veliki plus, nije komplicirano, recimo ko što imam na jednom termalnom ciljniku, clip-on uređaj koji morate imati telefon da bi ga upucali, užas. To se meni osobno ne sviđa. Ovako mi je zgodnije, sve imate na uređaju, ne treba vam ništa sa strane. Druga stvar što je recimo isto zgodno, što ga možete povezati sa mobitelom, iako ja tu na Pardu 8 osobno ne vidim, a i na Pardu 7 sam to znao koristiti, na šarafim ga na stalak i onda on služi mi dok sam na čeki, recimo stavim ga na tronožac i on jednostavno stoji i promatram sa njim jednostavno da li će šta se pojaviti. Sa Pardom 8 ne vjerujem da će to raditi jer neće vam služiti za osmatranje, jer to je optika za lov, tako da ne vidim svrhu te opcije da prenosi sliku na telefon, osim što je zgodno da recimo vi kad uplovite, ako je neko s vama, recimo on može imati telefon i on može gledat točno šta vi nišanite recimo na tom telefonu sa strane ili negdje, recimo to je zgodna stvar i nije loše i to što može ujedno i snimati sam video, tako da eto, ko recimo treba za YouTube ili nešto, ok, ako želite objavljivati ili se pohvaliti sa svojim uređajem. Zatim, ima dosta kvalitetno napraviti, recimo da se na velike udaljenosti može gađati i na jako blizu, znači možete izoštriti da to se jako lijepo vidi na svega par metara, da imate jasnu sliku. To je ono isto i lijepo napravito i još bi napomenuo na velike udaljenosti da se isto, ko što ste mogli vidjeti u jednom mom videu, da pucao sam na 300 metara i super se vidi, da je taj dan padao snijeg, užasno je bilo i niste moglo pravo ni vidjeti, ali dosta dobro što se tiče kvalitete slike i tih stvari. To bilo manje više sve sa tim pozitivnim stvarima Parda, a prije nego što krenem na negativne stvari, ja vas molio ako vam se sviđa sadržaj i videa koja radim, da se pretplatite na kanal i lajkate i dijelite video, jer samim tim u biti pomažete meni da u buduće pravim što bolja videa i jednostavno da kanal raste i na taj način poboljšava se kvaliteta. A sad idemo na negativne stvari. Da krenem sa lošim stvarima. Prije svega bih htio napomenuti da ja kad pravim videa ne volim znači uzeti da dobijem recimo neki uređaj pa da mi neko pošalje i kaže ajde napravi review. To je glupo jer ja taj uređaj nisam koristio i to takve stvari ne radim. Do sad sve što sam snimao, sve sam kupio i onda sam pravio review taki o ovoj optici.
Prvo što bih napomenuo, to je upitnost o izdržljivosti na većim kalibrima. Zašto govorim? Iako piše da može dosta velike kalibre izdržati, meni je bio najviše na 223 Remingtonu, najvećem kalibru, iako je bio predviđen za M48, međutim nisam ga stavio na tu pušku, jednostavno imao sam nekih stvari za odraditi na njoj, mijenjao sam cijevi, tako da je završeno na 223. Upucana je sve bila, međutim nije bio korišten, nisam ni koristiti jer je bilo i korona nešto u to vrijeme i ne znam ja šta je bilo svašta i nisam išao u lov toliko. Koristio sam par puta na streljani. I šta je se desilo? Desilo se to da je laserski daljinomjer prestorat. U početku je radio nešto slabo vam tam, pokazivaju točne podatke, međutim ja sam mislio da ili ja ne koristim, ne znam ga koristi kak treba ili nešto i vreme je prošlo, garancija istekla, međutim šta se uspostavilo da laserski daljinomjer ne mjeri. On blinka, vidi se da radi, međutim ne mjeri udaljenost, ne obrađuje podatke te. Kontaktirao sam PARD podršku, oni su, moram ih pohvaliti, odmah mi se javili, čak su mi pokušali pomoći da updateam sam uređaj, međutim ništa nije dalo rezultati, laserski daljinomjer dalje ne radi, bili smo rekli oko 200 € da košta popravak, što ja nisam ga još slao jer se dvoumim, ne znam sam šta ću sa tim PARDom, jer mislim ga zamijeniti. S ove puške na kraju će tu ići ipak obična optika plus PAR 7, bolje kombinacije ili čak neka druga. Uglavnom, nisam odlučio šta ću sa tim uređajem samim, tako da ako kupujete polovni PARD, obavezno provjeriti laserski daljinomjer i bilo je se desilo da ovaj laser nije radio, međutim našao sam na internetu rješenje za taj problem, bio je jedan šteker vam išteko se, valjda od trzaja, od čega nemam pojma, to sam popravio, međutim laserski daljinomjer ne radi. Na forumima sam isto čitao jako puno da se ljudi žali na to, tako da obavezno, eto, ako kupujete polovni, ako se odlučite kupiti, provjerite da li to radi i laser da li radi i ako kupujete novi, bilo na kakvu naznaku smetnje ili nešto, obavezno odmah na servis i reklamacija. Dalje, šta sam imao problem, kao što ste vidjeli u prošlom videu, vidi se i sad, tipke sa duplim funkcijama, dešavalo mi se da pokušam gas snimanje ili pal snimanje, ono vidi se gdje se pali laserski daljinomjer, znači poblesavio totalno. To je se dešavalo mi onda u recimo lovu kad sam bio, znači uvijek sam, kad god sam pucao palio sam da snima, međutim par puta mi se desilo, kao što vidite i sad na snimki ovoj, kad sam pucao ovog čaglja, pucam se uopće nije vidio. Tako da jednostavno crn ekran je bio, zacrnilo se i ne znam šta mu je bilo. Zatim sam vijek baterije, jak se piše da nekoliko sati može biti u stand-by i korištenju, ne. Ja sam ga kad sam ga koristio noću i koristio sam ga i za osmatranje i za lov, u noćnim uvjetima na čaglja, 90% slučajeva čaglja i lisca, drugo nisam ništa ni lovio sa tim. Dešavalo se da je mi nakon sat i po vremena baterija bila mrtva. Kažem, pozitivno je to što možete imati 2-3 baterije kupiti, ali to je opet dodatni trošak, ili jednu aku kao bateriju, veću dopunsku, pa kablom konstantno spojiti pa da ostane spojen sa punjačom, jednostavno tak sam ga spojen, čumene baterija i uređaj da budu spojeni i stalno napaja sam PARD. To je malo nezgrapno, zato što je kabli stalno visi. I druga stvar, ovaj poklopac ovdje, ako kiša pada, znači ne možete koristiti taj sistem jer jednostavno uniče vam voda u sam uređaj. Onda još jedan od loše stvari na PARD-u je napraviti to da recimo ako vam ne leži idealno sa cijevi i sa puškom, sve, ako nije ono točno po pravcu ili ne znam, da vam malo ukoso, recimo ko što ste, ne znam, ako ste gledali video, pogledajte da sam podbacivao recimo jedan limić ovdje, tako kad zategnem da ga držim malo pomaknutoga u stranu, jer mi je križ išao skroz ukoso. To mi je bilo i na 223 isto, vam neko može pomisliti zato što je dodatno ova šina montirana, ali i na 223 mi je bila gdje je fiksna šina,
na puški, bježao mi je u stranu, tako da to je malo problematično i onda se zna desiti, ko što sad recimo isto vidite, kad se zoomira i recimo otišao iz križ skroz gore i ako upalite onu dodatnu kockicu za još dodatno da vam uveća, vidite gdje križ gleda, znači preklapa se sa tom kockicom. Nisu napravili da kad zoomirate, da zoomira taj dio gdje križ gleda, nego ono zoomira sasvim u stranu da vam križ bude negdje gore sa strane. U suštini može se koristiti za lov, možete vi dalje pucati sve normalno skoro, ali iritira, zato što kad vi gledate sad, zamislite da gledate televizor i stoji vam uko gore u čošku film ili neki nešto, ili sjetite se sam kad vam muha leti dok gledate film, a ona u čošku negdje, ali vam smeta. Tak i to isto nije dobro napravito. Neke sitnice koje su mogli riješiti, ali eto, ne znam zašto to nisi tako napravili, jednostavno zoomira cijeli ekran. I treća stvar, recimo, nije dobro, recimo kad ga u šumi koristim. U šumskim uvjetima jako je problematično. Mislim da su svi uređaji koji rade na ovaj sistem, ja nisam imao drugih, u stvari lažem. Imam par 7, njega sam koristio u lovu i bolje mi se pokazao uz običnu optiku i par 7 u lovu u šumi nego sam par 8. Iz razloga što par 8 momentalno čim ga upalite on zoomira 6 puta. I samim tim smanji kut gledanja. Jako je teško recimo naći metu na udaljenosti od ne znam koliko metara, recimo bilo je 70 metara, sjećam se da sam gledao. Trebalo mi neko vrijeme da sam uspio naći svinje, što u biti vidite gore na snimki koliko ih tražim. I po noći je problem to što IC kad osvijetli recimo ako je drvo neko blizu pa vas zaslijepi pa bude baš nije znači u šumu vam treba kad se u šumi neka čistina ili neka prosjeka da bi mogli efektivno koristiti ovaj uređaj. To je isto loše i samim tim što je ovo dosta nezgrapno napraviti ovamo za izoštravanje slike jer jednostavno ne možete ga kad držite pušku nije nekak na ruci. Jednostavno nije na ruci, jednostavno ne leži dobro i uvijek imam problema naći za izoštravanje. I komplicirano, vi morate vam gore, ne možete recimo da držite pušku, pošto on se nalazi ovdje na kraju. Znači kad vi držite pušku ovdje, vi ne možete prstom, a ovom opet drugom rukom kojom okidate, evo recimo sad ću vam to biti baš demonstrirati, recimo dok držite pušku ovako. I sad trebate, gledali ste daleko, sad trebate približiti. Vi morate pustiti nju i onda ovako ići izoštravati, mrdat, zezat se, tako da to je trebalo ili na neki točkić ili možda na ovoj strani da su napravili nešto za izoštravanje, pa vi kad ovak držite da s ovom rukom eventualno možete iskorigirati, jer ovak nije dobro. I pogotovo po noći nisam zadovoljan sa tim. I evo nas na samom kraju. To bilo sve u ovom videu pozitivno, maltene negativne stvari koje sam se sjetio i zapisao sam. Vjerovatno ima nešto još da mi je promaklo. Moj zaključak, sad recimo da idem kupovati taj uređaj, definitivno ga ne bi, jer taj uređaj košta 800 eura, cirka sam gledao da se kreću i dalje toliko sam ga nekak i ja platio. Za 800 eura recimo Discovery optiku sam kupio, sad da ne dižem, 240 eura dobio sam doživotnu garanciju na tu recimo dnevnu optiku Discovery i recimo 300 eura par 7 koji mi se pokazao puno bolja opcija nego par 8. Nema tog laserskog daljinoma, u stvari ima sa laserskim daljinomjerom isto, on dođe oko 500 nešto eura. Opet izađe jeftinije nego par 8, a ima i drugih uređaja, sad da ne nabrajam. Tako da, recimo, ja kad bi sad išao kupovat, definitivno ne bih kupio par 8, definitivno bi išao recimo na neku drugačiju opciju. Ovog sad posjedujem, šta sa njim napraviti? Jedan dan se bomim da ga popravljam, šaljem na servis, drugi dan razmišljam o prodaji, treći da ga prebacim na neku drugu pušku, malo kalibarsku, pa da gađam štakore sa njom. Ne znam, nisam odlučio, jednostavno, osobno ja ga preporučio ne bi. Sad, zavisi ko šta voli, ko šta misli.
ali moja preporuka definitivno ne bi bila za taj uređaj da si ga kupujete. Ako ga možete dobiti recimo polovnog za nekih 300-400 eura, radi sve, pa ok, ali opet bi bio skeptičan stavljati ga na veći kalibar. Ja sam probao do 223, opet gledao sam i ljudi ga imaju i na nekim većim kalibrima. Eto, to ne znam. Ako imate par da koristite Pard 8, volio bi da u komentarima napišete baš svoje iskustva, kakav ste imali, možda je ovo moj izoliran slučaj, ne mogu reći, ali ja eto nemam baš najbolja iskustva sa tim uređajem. Ja sad lijepo pozdravljam, to je bilo sve u ovom videu, vidimo se u sljedeći put kad budem radio neki drugi, u biti mislio sam najaviti da ću raditi Vortex Venom, jer je čak jedan gledatelj me pitao o samoj optici Vortex Venom, a trenutno video u zastoju iz razloga što pušku ste vidjeli kad sam upucavao, ovaj puška bila u onom videu u upucavanju, kad sam upucao sam ju na kraju na PP-u, međutim zbog situacija politički Srbija više nema izvoza metaka i ne mogu više kupiti PP-u municiju u Austriji. Tako da trenutno moram naći municiju koju ću koristiti dalje na toj puški dok se ne pojavi ponovo PP-u eventualno. Tako da, ja vas lijepo pozdravljam, share, like, subscribe i do sljedećeg gledanja. Ćao.